Bonjour encore une fois, chers spectateurs, chères spectatrices de ma chaîne. Aujourd'hui, vous êtes avec moi. On a un sujet très important. Comme je vous ai promis, ça fait longtemps que je vais vous faire des leçons. Pourquoi pas vous expliquer, bien sûr, des relents pour ceux qui s'intéressent bien évidemment à ces relents-là, genre Antigone ou bien la boîte à merveille. Et bien sûr, la troisième, comment il s'appelle? Le dernier jour d'un condamné. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par celle-là, donc Antigone, parce que c'est la première, et comme bien évidemment très bientôt vous aurez des examens, donc j'ai essayé le maximum possible de vous donner la crème de cette pièce-là. Donc si vous suivez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi s'agit-il, vous allez comprendre de quoi ça parle cette histoire, et bien évidemment vous allez apprendre avec moi de quoi répondre à ce que vous allez utiliser en répondant à votre examen. Donc, comme je vous ai dit, donc la leçon ou bien l'œuvre, c'est Antigone, vous le connaissez très bien. Donc, c'est une pièce théâtrale qui est écrite par Jean Anouilh. Donc, vous savez très bien, vous avez déjà eu l'idée, donc il est écrite par Jean Anouilh au XXe siècle. Donc, vous devez retenir cela. Donc, il est écrit par Jean Anouilh au XXe siècle. Après cette pièce, j'ai essayé de détailler cela. Donc, elle est écrite en 1942, mais la première fois où elle a été présentée, c'est en 1944. Ça veut dire 2 ans après son écriture. Donc, c'est une pièce théâtrale écrite au XXe siècle. Vous devez retenir cette information parce que certainement vous aurez une question dans ce sens. Lorsque je parle d'une pièce théâtrale, je dois aussi parler de son genre. Donc, cette pièce, elle est du genre tragique ou bien la tragédie moderne. Donc, vous devez aussi retenir cette information. La tragédie moderne, je vais vous expliquer par la suite ce que c'est que la tragédie. Après, aussi, nous devons retenir ces informations-là bien évidemment par cœur, parce qu'on ne peut pas parler d'une pièce théâtrale, on ne peut pas parler d'une histoire, sans pour autant parler de ces personnages. Donc, la pièce, bien évidemment, contient des personnages, mais j'ai essayé de parler de ceux qui nous intéressent, ce sont les principaux. Donc, il y a bien évidemment Antigone. Donc, c'est le titre de la pièce. Il y a aussi Ismène. Donc, Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Donc, je vais essayer de donner le lien familial des personnages. Et Créon, c'est qui? Créon, c'est le roi de Thèbes. C'est le oncle d'Antigone. Et bien évidemment, Ismène, et c'est le papa de Aimant. Aimant, qui est de son tour le fiancé ou bien l'amoureux d'Antigone. Donc, je répète. Antigone, c'est le personnage principal, c'est l'héroïne de la pièce, si vous voulez. Après, il y a Ismène, sa sœur, et aussi Créon. Créon, c'est le roi de Thèbes, et Aimant, qui est son fils, et qui est en même temps l'amoureux, ou bien soi-disant, le fiancé d'Antigone. Cette pièce, elle est écrite en, on va dire, l'ancienne époque, c'est l'Antiquité grecque. Qu'est-ce que c'est l'Antiquité? L'Antiquité, c'est quoi l'Antiquité? C'est avant le commencement de l'histoire. Marqalla at-Tarikh. Ça s'appelle l'Antiquité. Donc, l'Antiquité grecque, c'est, bien évidemment, Yunan, Marqalla at-Tarikh, comme là, parce que l'histoire d'Antigone, si on revient un peu en arrière, elle est extraite du mythe d'Oedipe. d'Oedipe. Peut-être je vais parler un jour de ce mythe parce que il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc je disais que c'est une pièce antique. Je parle de ses racines, même si Jean Anouilh il a écrit la pièce au XXe siècle, il a seulement repris ce qui a été écrit avant même que l'histoire commence, ça veut dire l'Antiquité. Lorsqu'on parle de l'Antiquité, on parle, on dit, 1er siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ, 3e siècle avant Jésus-Christ, ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle le registre de langue. Le registre de langue, ça veut dire quelle langue, on va dire l'auteur de la pièce a utilisé dans
son œuvre bien, son roman, donc dans Antigone, il a utilisé à la fois un langage courant, parfois familier. Qu'est-ce que c'est qu'un langage familier? Ça veut dire un langage qu'on utilise entre famille. Et lorsque je parle de langage familier, il y en a deux personnes, ou plutôt deux actions où le langage familier s'utilise. C'est la nourrice. Vous savez ce que c'est que la nourrice? C'est celle qui s'occupe d'Antigone. C'est celle qui occupe, on va dire, au lieu de sa maman, parce qu'Antigone, il n'a pas sa maman. Donc, il a une nourrice, ou là, ce qu'on peut moins bien. D'accord? C'est la nourrice et les gardes. Les gardes, c'est les journaux, donc ça, donc la nourrice et les gardes, parfois entre eux, et utilisent un langage familier. Aussi, le registre de la pièce. Donc, la pièce, elle fait partie de la tragédie. Donc, je vais expliquer ce que c'est que la tragédie, parce que il y a la tragédie, de l'autre côté, il y a la comédie. Quelle est la différence entre la tragédie et la comédie? C'est que lorsque je parle de la tragédie, je parle d'une histoire qui commence peut-être en rigolant, mais qui se termine en pleurant. Ça veut dire toujours la fin, et elle est malheureuse. La grande majorité des pièces tragiques se terminent par la mort de l'héroïne ou bien la mort d'un personnage principal. C'est ça la tragédie. De l'autre côté, la comédie. Donc vous savez très bien ce que c'est que la comédie. C'est tout ce qui nous donne envie à rire et sourire. Voilà. Donc, les règles classiques. Lorsque je parle de la tragédie classique, je dois parler aussi de ces règles. Ça veut dire quand est-ce que je peux dire que cette pièce elle fait partie de la tragédie classique? C'est lorsque cette pièce-là respecte certaines règles. Et parmi ces règles-là, il y a ce qu'on appelle la règle de 3 unités. La règle de 3 unités, c'est quoi? C'est que la pièce théâtrale, normalement qui est Antigone, elle doit respecter la première règle, c'est le temps. La pièce, il doit passer en 24 heures, en une seule journée. C'est-à-dire que ce qui se passe dans l'histoire, il est réalisable en réalité en 24 heures. Ça veut dire, regarde, chez Léopard, c'est ça. Il a traduit في الواقع ما نفوتوش فيه. غير 20 ساعة ما نفوتوش فيه. نهار واحد. هذاك الشيء علاش؟ قلت لكم هنايا غاديو معايا البال. في لي انديكاتور كونبوريل القصة بدات مع الصباح وسلام مع الخمسة ديال العشية. يعني en une seule journée هنايا on parle que du respect de la règle du temps. D'accord? Baka, notre règle, c'est le lieu. Ça veut dire, il doit se passer en un seul lieu. Les actions de l'Ouaqi sont là et qui doivent la sortir. Quand on a l'action, par exemple, ça, quand on a l'action لا في الجنانات كنخرجوا نصور واحد لاكسيون داخل في مراكش كنمشيو نصور واحد داخل في رباط هنايا on parle pas du respect de la règle de lieu. Donc tout ce qui se passe il doit se passer en un seul lieu. نتناهى ديك المشاركيه في المدرسه خصنا نبقاو في المدرسه نتناهى في البالي خصنا نبقاو في البالي. Donc le lieu où la pièce d'Antigone a été mise en scène c'était au palais. يعني toutes lettres donc ça vient le palais, ça vient qui? C'est le palais de Créon. D'accord? Donc ça va respecter aussi la règle de lieu et aussi la troisième règle, c'est la règle d'action. Je vais les écrire comme lieu et action. Alors on marque les 3 unités qu'une pièce théâtrale doit respecter pour qu'on puisse dire que cette règle elle fait partie de la tragédie classique ou bien qu'on peut dire que cette pièce elle est classique. Ou l'autre règle, il y a moins d'importance que la première, il y a la bienséance. La règle de la bienséance, qu'est-ce que c'est que la bienséance? C'est que tout ce qui se passe sur scène ne doit pas choquer le spectateur. Ça veut dire, sur scène d'Antigone, on n'a pas vu, par exemple, des actions choquantes. C'est-à-dire, on ne peut pas نديرو في الخشبة شي أكسيون اللي غتشوكي لينا هذاك اللي كيتفرج. مثلا دابا فاش كدير في الفيسبوك شي تصويرة فيها الدم، اش كيدير في الفيسبوك؟ كيسبي عليها وكيدير عليها واحد العين هكا، يعني تيقول لك داكشي اللي داخل راه خايب راه يقدر يشوكيك، واش بغيتي تشوفو ولا ما بغيتيش؟ علاش؟
pour ne pas choquer هذاك اللي غادي يشوفو. حيت انت فاش كتكون كتراش واحد لابيس تياترال وكنجي انا مثلا وكنجيب واحد السيف وكنقتل واحد قدامك ainsi de suite, donc ça va choquer le spectateur. Donc une pièce اللي كتشوكي le spectateur, c'est pas une pièce classique. donc هذوك الناس اللي كيجيو للمسرح كلاسيكي ولا التياتر كلاسيك كيحاولوا الماكسيموم بوسيبل انهم هذوك لي سين اللي شوطونط ما كيقدموهمش سور سين، انما كيتعاونوا كيجي واحد السيف كيعاون كيديروا لك هذا جا قتل هذا، ولكن ما كيعطيوكش لا سين فوق الخشبه. دونك كان على لا ريغل ديال 3 unité بما اللي هي طون ليو اكسيون و لا سيلونس، وكاينه وحده اخرى سميتها لا فغي سامبلونس. لا فغي سامبلونس la troisième règle, la vraisemblance. Donc, on a les règles du théâtre classique. On va être là. 3 unités, temps, lieu, action. La bienséance, charge machinale, ou la vraisemblance. La vraisemblance, هي أي حاجة شفناها sur scène خصها تكون مطابقة للواقع، ما يكونش فيها الخيال. يعني ما نعطيكش أنا واحد لاسين فيها واحد البيرسوناج كيطير ولا داير الكون ولا داير الجبال، يعني il doit respecter la réalité. يعني ما تكونش فيه كما كنقولوا حنا كنتفرجوا شي فيلم كنقولوا واعر السلوبية بزاف أكثر واقعية السلوبية exactement. Donc il n'a pas respecté la règle de la vraisemblance. Vrai, ça doit sembler vrai. Ça veut dire tout ce qui se passe sur scène, il va sembler vrai ou vrai. Après, le type de texte. Donc, il s'agit d'un texte argumentatif. Un texte argumentatif, c'est que il y a un échange. الانسان كيارغيومونتي مع واحد الانسان ولا اخر باش يقنعو واحد الحاجه. دونك اش هي لارغيومونطاسيون ديالنا في لابيس اونتيغون؟ سي كو اونتيغون كدير لو ماكسيموم بوسيبل باش تارغيومونتي باش انها تقنع شكون؟ باش انها تقنع كليون. بوركوا فير؟ بور enterrer le cadavre de qui? De son frère Polynice. D'accord? Enterrer. ولكن المصطلح ديال enterrer il est faux. La plupart des quand ils ont enterré, donc enterrer, c'est vivant. On peut dire enterrer un objet, d'accord? Enterrer, il y a quelque chose qui est sous la terre, تحت الأرض. quand on arrache, quand on l'a, quand أي حاجة un objet on peut enterrer. ولكن quand il s'agit de la personne, comme quand il y a l'instant, on peut enterrer. خطأ. كنقولوا unimé. أول مصطلح unimé le cadavre de son frère Polynice. إلا كتبتي هذا المصطلح هذا بلاصة enterré وتلاقيتي مع شي أستاذ كيفهم غيشوف enterré غيشوف unimé بلاصة enterré كيتعرف بما خرجتهاش غادي يعطيك لا نوتيك. داكور؟ unimé ما كنقولوش unimé ان اوبجي. ميمكنش نقول unimé la craie, on enterrer la craie. Mais qui même riche, on enterrer une personne. Donc pour une personne, c'est un homme unimé, mais enterré. Donc l'argumentation avec le texte, il y a Antigone, il essaye, il argumente avec son langue criant pour lui convaincre d'inhumer son frère Polynice. Les rois, à la base, un traître. Parce que داخل في واحد الخيانة، دونك ما غندخلوش في التفاصيل باسكو ما داخلينش فيها في الابيات. دونك كاينه واحد الخيانة، داكور. دونك créant le roi, qu'est-ce qu'il a fait? كان بغا يطبق ce qu'on appelle le devoir humain. le devoir humain هو القانون البشري، يعني أي خائن خصنا نعاقبو، داكور. هادشي علاش il voulait pas l'inhumer ولا ما كانش باغي يتدفن. ولكن أنتيغون كاين عندها واحد لو devoir اللي هو اش؟ لو devoir divin. le devoir divin هو الواجب الإلهي. خوها هذاك. دونك تخيل معايا أنت كتشوف خوك اللي فيه مات مامي كياكلو فيه التجرة وغادي تخليه دونك دابا إلى تسبري دفنو. دونك هادشي اللي حراك المشاعر اللي بغينا نقولو ديال أنتيغون باش أنها مشات مات inhumée. كنعاود عليها سي با enterrer son frère. نهضروا على les indicateurs temporels. les indicateurs temporels هما المؤشرات
الزمنيه اللي كاينه في لا بياس. عندنا ثلاثه ديال الاشياء الزمنيه ولا ثلاثه ديال لي زانديكاتور طومبوريل اللي هما باينين. عندنا 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est là où Antigone attendait d'inhumer le cadavre de son frère pour la première fois. يعني المره الاولى فاش مشات تفنخوها كانت مع 4 heures du matin. D'accord? À midi, il a fait une deuxième tentative, parce que la première tentative, il n'a pas abouti. Donc, arrête, soi-disant, صبنها خالها, سمح ليها, ولكن داكشي اللي فاسا. Donc, vers midi, مشات عاوتاني أنها تعاود نفس العملية. Et bien sûr, 5 heures du matin, هنايا où la pièce a pris fin. Donc, là, voilà, la pièce, elle a respecté la règle des 3 unités, il y a la règle de temps. Ça marche? Ici, là, Antigone est mort. La fin de la pièce, bien sûr, lorsqu'on nous avons parlé d'une pièce tragique, donc automatiquement, la tragédie, il doit y avoir la fin, il y a malheureuse, il y a tragique. Donc, voilà. Les thèmes abordés, c'est une question très très importante, les thèmes abordés dans la pièce, elle a la solitude. D'accord? La solitude, je connais seul, donc Antigone, ils se sont dit seuls. Pourquoi? Parce que roi Léa, soi-disant son fiancé, les rois aimant, d'accord? Roi Léa, c'est même toi, il fait un rachid, il a fait un choix il voit. Il met le cadavre de son frère Polynice. Keina, quel bonheur! Plutôt qu'il y a la recherche du bonheur, parce que la recherche du bonheur, السعادة ديال أنتيغون تكمن في عاوتاني inhumer son frère. يعني كتقلب على داك ما غاديش تكون سعيدة، ما غاديش يطيح ليها البال، ما يحطوها باقي تاكلوا فيه الطيور. داكور؟ كاين ان اوتر تيم اللي هو enfance, parce que à chaque fois Antigone كتهضر على son enfance مع la nourrice. علاش l'enfance ديالها الثانية كانت شوية compliquée, c'est une autre histoire. Je vous invite à voir le mythe d'Oedipe. Oedipe, c'est le papa d'Antigone. Comme je disais déjà, donc Antigone a un devoir divin vis-à-vis son frère. يعني واحد الواجب إلهي شي ديال الله fatalité، ما يمكنش انت كتشوف خوك تاكلو فيه الطيور وتبقى تشوف. Oh, bien sûr, le devoir du client, c'est un devoir humain, parce que c'est le roi, donc, je connais le Cheikh Ali, dans le donc, c'est ce qui s'est passé. Un autre thème, très très important de la pièce, voir la fatalité. C'est quoi la fatalité? La fatalité, c'est qu'une personne ne peut pas s'échapper de son destin. يعني القضاء والقدر. يعني الشيء هذا اللي وقع لأنتيغون حتمي، يعني منقطع عليها، يعني donc il doit jouer jusqu'au bout. يعني كان خصها تلعب حتى لا فان اللي هي صعبة. يعني en aucun cas كانت أنتيغون غادي ترجع على القرار ديالها، مالغري خالها ما خداهاش، مالغري لي كارد شادين كي جا لاكارد يعني ديال الكلام ما خداوش ويندوز. دونك لعبات حتى بطريقة 90 كي تيقولوا حتى ماتت. دونك لا فاتاليتي سي حاجة اللي هي يعني سي اون فو دوموند في الاكزامان اشنو اللي خلا أنتيغون أنها دير هادشي كله، دونك كنهضرو على لو تيم ديال le devoir, c'est la pensée de et bien sûr la fatalité chez Haliya, le tout elle dira. Donc voilà. Et Polynice كان هو وخمات بقيت على واحد لو devoir ديالو اللي هو ندير devoir final ولا ندير ليه الفينيرال ديالو، يعني مراسم الدفن ما خصناش نديروه هكاك. دونك هادشي هذا هو المحرك ديال القصه، هادشي اللي واقع في القصه. كيخصنا غير نشوفوا يعني لي ليان اونتر لي بيرسوناج، اش كيجي هذا لهذا، هذا شنو كان كيدير هذا، هذا شنو كان هذا. هضرنا على attendez حاجه اخرى مهمه اللي هي
هنا كنهضروا على ستركتور هنا هضرنا على يعني المحتوى ديال القصه هنا غنهضروا على ستركتور دونك لا ستركتور ديال لا بيس كاين لي طون دومينون لا بيس تكتبات في البريزون دو لانديكاتيف يعني plupart du temps كنلقاو لو بريزون دو لانديكاتيف هو اللي مستعمل في لا بيس لو كونديسيونيل كيستعمل في كيلكو كونفرساسيون داكور ما تستعملش بزاف ولكن في لا بيس كاين لا لو بريزون دو لانديكاتيف وكاين هنا لو كونديسيونيل و بيان سور لي فيغور دو ستيل شي حاجه هي اللي مهمه اننا نعرفوها لا ميتافور عارفين شنو هي لا ميتافور داكور لا كومباريزون فوالا عارفين شنو هي لا كومباريزون المقارنه l'antiphrase ça veut dire non l'antiphrase كنقولوا واحد الجمله ولكن انا كنقصد العكس سوا ديال مثلا وشوف فيا شنو بغيت انا بغيت تشوف فيا كنقول لك ما تشوفش فيا ما تشوفش فيا انا بغيت العكس بغيتك تشوف فيا علاش نقول دونك هذه هي لونتي فراز كنقول لك العكس ديال داكشي اللي بغيتك دير هذا هو لونتي فراز و بيان سور لا بيرسونيفيكاسيون لا بيرسونيفيكاسيون ديال التشخيص شنو هو التشخيص كنقول لك مثلا الهاتف يجري واش التليفون كيجري دونك فاش كندوز واحد الصفه ديال البيرسون وكنعطيها لواحد لوبجي هي لا بيرسونيفيكاسيون دونك en ce qui concerne l'antigone هذا الشيء اللي عطا الله الشيء اللي كاين في الانسكريبسيون في المحتوى je vous invite à lire يعني pas la pièce mais je vous invite à voir la pièce يعني تفرجوا فيها كاينه في اليوتيوب لا بيس تفرج فيها هذا الشيء هذا اذا ميتيزيتيه مزيان ماشي تميتيزي غير ديما تكتبو يعني تعرفوا حتى كي تكتب كيتاساتيكا سانتيريس علاش اللي كري قلتي لي هذا الشيء ولكن ما كيهمنيش انا كيهمني كيفاش كتبتي كيهمني لاسيات فاش عطيتيني يعني لا في التوصيل فاش كتبتي لي ديك لا ريبونس دونك جو في فير اتونسيون لا كونجوغيزون و لا غرامير اللي هنا كنوجه لكم الناس اللي باقي ما شافوش الفيديو الاول ديال لا غرامير والفيديو ديال لا كونجوغيزون سيروا شوفوه هو الاول عاد شوفوا هذا الشيء هذا دونك الا كنت تنتيبو في الامتحان درتي هذا الشيء هذا عندك بوان كنت مكلخ كنت مكتفكرش كنت صايم كنت مكاينش فينا نجيب منك اليوم داكوغ كتبقى لك 10 اخرى ديال ليكسبرسيون اكريت غادي نهضروا عليها ان شاء الله في الفيديو الجاي داكوغ وغادي نهضروا على bien sûr la boîte à merveille وغادي نهضروا على لو ديرني جور d'un condamné هذه اللي كان الثلاثه غادي نديرهم في هاد لا سيمين هادي باش غادي ندوزو نديرو bien sûr لي زوتر رومون ديال الناس اللي عندهم باك ليبر دونك خليكم معايا اللي باقي ما تابوناش في لاشين يهبط يتابونا وهاد لي ديتاي كاملين غادي تلقاوهم في الكومونتير الاولاني في لا فيديو والسلام عليكم.